ते चोर येवन तेणी फुडले कलेक्शन गेट आशिल्ली तिची कट केलें। मागीर ते दार आशिल्लें दाराचें हें फोडलें आनी फोंडपेटी व्हडली उबारून घेवन गेले आनी ती वर पळय जाल्यार वयर दोंगरार उडयल्या। विश्वनाथ अनंत नायक, प्रेसिडेंट ऑफ साई शांता साई मंडळ, हे आमचे देवूळ आसा ते साई शांता साई मंडळ म्हणून चलता दुर्बाट। हय, ते आतां 2010 मुर्ती प्रतिश्ठापन केल्ली। तेजे नंतर आमगेली 2011 सुमार एक चोरी जाल्ली। ती म्हागेलो तो काकाचे बी तकली बिकली फोडून ते आरमारी बी फोडून पयशे व्हेल्ले, ती एक केन्ना पयलींची केस जाल्ली। आनी तेजे नंतर हे आतां 2024 ही दुसरी केस जाली की तेणी ते चोर येवन तेणी फुडले कलेक्शन गेट आशिल्ली तिची कट केलें। मागीर ते दार आशिल्लें दाराचें हें फोडलें आनी फोंडपेटी व्हडली उबारून घेवन गेले आनी ती वर पळय जाल्यार वयर दोंगरार उडयल्या। तितूंतले पयशे सगळे काडून व्हेले ती फोडल्यांनी। अंदाज कितले पयशे आसतले? अंदाज तुका सर्वसाधारण 50,000 रुपया आसतले, 50,000 रुपया जाताले। तुम्ही केन्ना पयलीं केन्ना पेटी? आमी पयलीं ती नवरात्रां पयलीं फोडलेली, हे केली उक्ती केली। आता हे अशेंच जाला पळय, ते कोण आमगेलो तो हे जालें कित्याक तो आमगे बोट ना, बोट आशिल्लो तो गांवांत गेलो दोगूय घर बंद करून। म्हणटकीर ते राती तेणी संदी साधली आनी काल आमगे शिमगो आशिल्लो। शिमग्या लागून कितें जालें, त्यो शिमो धाडचे पडटा न्ही, शिमा लागून फोव लावचे पडटा म्हणून ते आमी काल पालखी करूं ना देवळांत, फक्त आरती केल्या कित्याक बेगीन सकयल देवपा जाय म्हणून। त्या शिमेक फोव लावपा येयल्या 9 सुमार, 9 सवा 9 म्हणल्यार तेजे पयलीं आमी चावी करून सकयल गेल्या आनी सकाळ उठना बोट ना म्हणून पुजा करपा जर हांव येवन पळय हांगा जाल्यार हें दार फोडलेलें आशिल्लें। तुमचे कोणा दुबाव बी कोणाचो आसा? दुबाव तशें काय ना, हांगा कितें आसा हे सगळे गांवांत पळय आसा न्ही, सकयल सुद्दां भाड्याक रावतात लोक, ते सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ते वेन्नेचे आसता लोक, ते कोण बिहारचे झारखंड कितें खंयचे म्हणून कांय कळना। ते लोक मरे रातचे अशे थंय हेजेर अशे बसलेले आसता, तांकां मोबायल नेटवर्क ना हांगा, पूण ते बसलेले आसता रस्त्यार। खुबदां सांगलें थंय बसनाका म्हणून। मात तांचो दुबाव कसो घेतलो, तितून कोणी तरी जाणकार आसपा जाय। जाण जाल्यार सगळें पळयलां, बोट ना आनी देवूळ बंद आसा म्हणजे एकांदा आसा ते कोण ना म्हणून तेणें तें केलां, अशें आसूं शकता। मधु नाईक पुलीस, मधु नाईक सेक्रेटरी देवस्थानाचो। हेतून पुलिसेन एक टिप्स दिल्या आमकां, ओवरऑल तुम्ही हे पयशे पळय आसतात ते विकली नाजाल्यार 15 दिसांनी म्हयन्यान काडात म्हणून। म्हणटकीर तो मरे आमचे आतां विचार आसा विकली पयशे क्लीन करपाचे, त्याच बरोबर सगळे गोंयची जी देवस्थान आहा, रिमोट एरियेन जी देवस्थान आसा तेणेय बी जाता तितले बेगीन विकली 15 दिसांनी पयशे क्लीन करपाचे, सो दॅट चोरयेक आनी ते फुडें मागीर स्कोप उरपाना। पुलीस येवन गेले? पुलीस येवन गेले, पुलिसान पंचनामा बी केला, फक्त फॉरेन्सिकाचे लोक येवपाचे आसा आतां। आतां दुर्भाटी बी चोरी जावपाक लागली। हय, हे देवळा कडेन म्हळ्यार साईगडार म्हणटा हांगा दुर्बाट, साईगड दुर्बाट रिमोट एरिया असल्या कारणान जेन्ना लोक पळयतात न्हू खंय कितें आसा, सगळे रेकी करतात, मागीर ते बटना पळोवन तेणें त्या राती केला। एरिया दोंगराचेर पडटा न्ही, दोंगराचेर पडटा, रिमोट एरियेक पडटा। म्हणजे रिमोट एरियेची जी देवस्थान आहा ते सगळे कमिटीनी गोंयभर तेणी मातशे शादू रावपाचे आनी टायमली ते पयशे उबार काडून बँकेक घालपाचे। साई मंदिर देवस्थान दुर्बाट आनीक ते सोमेश नायक आडपय ग्रामस्थ मंडळ जे आसा तेजे अध्यक्ष, मेन गांवचो अध्यक्ष आमच्या। साई शांता साई मंडळाचें जे देवूळ आसा ते राती 9:30 बंद जाल्लें आनी त्या नंतर ही चोरी जावली अशी। तेणी तें दार मेन कापलें, दार मेन कापून भितर वचोन ही पेटी वचता दोग-तीग लोकांनी उबारून हांगा हाडून उडयली। हें सकाळीं कळ्ळें, अध्यक्षान पुजा करपाक तेन्ना कळ्ळो। मेन प्रॉब्लेम जाला ती हो भट नाशिल्लो हांगसर, तो विनाश आसता तो राती गांवांत गेल्लो आशिल्लो त्या पयलीं 2-4 दीस, आनी तो ना म्हणून एकाचें तांकां इजी मेळ्ळें तें, आवाज कांय जालो ना न्हू। ही चोरी पयली एकदां 2010 सालान जवळ जाल्ली आनी 13 वर्सांनी परत चोरी जाली हांगसर। आतां पुलिसान आमकां एक टिप्स दिल्या की ही जशी रिमोट एरियेन जी देवळां आसात तेणी विकली जावं 15 दिसांनी ते पयशे फोंडपेटी क्लियर करच्यो। म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयचे देवस्थान जी रिमोट एरियेनी आसा तेणी अर्लियस्ट आठवड्या 15 दिसांनी जे कितें उत्पन्न येता तें एकठें करून बँकेन डिपॉझिट करचें, म्हणजे नुकसान जावपाना चोरी सुद्दां जाली जाल्यार।
तुमकां कितले आशिल्ले पयशे? अंदाज 50,000 रुपया आसतले. अंदाज काल 50,000. ब्रेस्तार न्ही वार सुरू आसतना लोक नाशिल्ले हांगा काल आमचे शिगम्याचे फळ लायतात रातचे गडबिडे आसतकीर ते फळ लायता ते लोक चडशे रातचे मागीर भोंवना म्हणटकीर 9:30 जाता तितले बेगीन देवूळ बंद केलें आनीक अध्यक्ष घरा गेलो. आनी आतां पुलीस बी सगळे इन्स्पेक्शन बी करून गेल्यात आनी फॉरेन्सिकाचे लोक येवपाचे म्हणून आमी रावतात. फॉरेन्सिकाचे लोक रावतात. तुमकां कोणाचेर दुबाव बीन कितें? दुबाव बी कांय सांगूंक शकना न्हू कोण कितें करीत म्हणून आतां तितली तकली फुडें चलना. ना रिमोट एरिया आसल्या कारणान हांगासर भुरगे बीन थोडे बसता दिसता बीन जाल्यार ते बसतात म्हणजे अमक्यात पॉयंट आउट करपाक कळना न्हू कोणाचें घर आसा की. आनी कितें जाला बेकारी खूब वाडल्या. लोकांच्या घरा कडली परिस्थिती सारकी ना. अपेक्षा आसता पयशे इजी मेळचे म्हणून. ते प्रमाणे आमी प्रिकॉशन्स रावपाक जाय. जाता तितले बेगीन हें ओपन करून फंड तितून दवरपाक जायना. पोलिसांनी आनी एक एपल केले की सीसीटीव्ही इन्स्टॉल करचे म्हणून आसले देवस्थान जावं आनी आसा तशें तुमी कितें बसयल्ले आहा? सीसीटीव्ही ऑलरेडी बसयल्लो आसा. काय तुका आतां फंक्शनींग ना म्हणून आमी आतां ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिल्या कित्याक कोविडा टायमार मागीर सगळे कोण एनमी जालें तें उरलें. सो आमी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिल्या तो रिपेर करपा खातीर सीसीटीव्ही बसयल्या पण चलना. बसयल्या चला. थँक्यू.